then I would like to share you about what you are going to do for final examination for SDA. So for SDA, you are going to have a dialogue. So you're going to do it in pairs related to handling complaints. Jadi kemarin previous meeting kita sudah practice ya Bapak Ibu sudah practice on how to give complaint and how to handle the complaint. Dan itu sebenarnya adalah topik untuk UAS yang SDA. Kalau yang SFI nanti you are going to promote your product through the poster that you made before. Jadi untuk yang pertama ini we are going to talk about what you are going to do for final examination SDA final examination ya. Jadi nanti dialognya berpasangan gitu Bapak Ibu and I already decide uh, your partner and your topic. So this one, I will share the screen first. Can you see this? I hope you can, right? So there will be 4 groups, yeah. Group 1, it will be Bu Wahyu and Pak Zardan, and the topic is loyalty points missing. So, terserah Bapak Bu Wahyu jadi customer or Pak Zardan jadi customer service representative or vice versa boleh dibalik ya. And then the customer will show or will inform the customer service that the loyalty points not added to the account, for example. And then the customer also need to mention reason purchase and ask for correction. Jadi misalnya Bu Wahyu jadi customernya, saya sudah belanja 10 miliar, kok poin saya nggak masuk ya? Atau poin yang masuk tuh sedikit gitu ya. And then Bu Wahyu minta untuk dibuatkan correction related to the loyalty points yang tidak diinputkan oleh customer service-nya. And then as the customer service representative, so Pak Zardan, for example, need to check the transaction. Ask the transaction, kapan transaksinya dibuat, jam berapa di merchant apa, and then he need to help. He has to help the customer to update the point, and then also thank the customer for inform about the points missing. Something like that. Jadi ini adalah topik besarnya nih Bapak Ibu. And ini adalah hal-hal yang perlu disampaikan oleh customer dan ini hal-hal yang perlu disampaikan oleh customer service sebagai respon of the complaint. That is group 1, Bu Wahyu and Pak Zardan. Now we are going to move to the next group. We have group 2, Bu Nadila and Bu Lita. Yes, so in group 2, the topic is about refund delay. Jadi mungkin the customernya itu mau merefund dana gitu ya, tapi ternyata dananya kok nggak masuk-masuk rekening atau nggak masuk-masuk Shopee Pay, nah, gitu. Padahal refundnya sudah di request 1 minggu yang lalu, tapi dananya belum diterima sampai sekarang, haven't received it, and he or she needs for an update. And then the customer service need to check the refund status and then ask for apologize for the delay and give a clear timeline kapan dana itu akan di-refund atau dikembalikan ke rekeningnya Bu Nadila, for example like that. Okay, group 3, it will be Pak Nur and Bu Dewi. Okay, this is our couple, Pak Nur and Bu Dewi. Topiknya adalah tentang late delivery. Terserah nanti yang mau jadi customernya siapa. Yes, ini kayaknya customernya Bu Dewi aja ya. Jadi customer mau komplain. Kan Pak Nur orangnya sabar, jadi customer service aja Pak Nur. But it's okay if Pak Nur want to be a customer, that's totally okay. So customernya bilang bahwa ordernya datang telat. Terus padahal perlu banget untuk dipakai, pengen dipakai cepat-cepat kok nggak datang-datang barang ini. And then bisa disampaikan rasa kecewanya.
dan frustrasinya, something like that. Jadi Bu Dewi boleh Bu marah-marah ke customer service. Customer service-nya Sabar, Pak Bu. Nur, beliau sabar. Okay, and the customer service representative should apologize sincerely. Jadi harus minta maaf dengan tulus, and then explain the delay briefly. Jadi dijelaskan kenapa kok delay, apa namanya, deliverynya mungkin macet, ada banjir or something like that, and then Ya, Pak. menawarkan compensation or solution. Gitu. Oke. Misalnya, yes, aman dia Pak Nur dan Bu Dewi. And then next group will be Bu Oke, Ama, Pak. Pak Faisal, and Pak Agung. Ya, ini bertiga. Jadi mungkin nanti bisa skenarionya, Bu Ama jadi customer service-nya, Pak Faisal jadi customer-nya as a father, and a father here has a boy or yes, has a boy, punya anak Pak Agung yang jadi anaknya gitu. Jadi ini tidak telepon, apa namanya, the complaint not by phone. Mungkin Pak Agung dan Pak Faisal datang langsung ke tokonya gitu. So want to claim the warranty. Jadi beli sesuatu ternyata produknya rusak, tapi garansinya masih valid dan minta diperbaiki atau diganti produk yang baru, something like that. Jadi Pak Faisal as the customer with Pak Agung as the uh, son of the Pak Faisal come to the store to claim the warranty of the product that is broken, for example, like that. And Bu Amal will, as the customer service representative, or need to explain the warranty policy. Policy here is ketentuan, and then ask for proof of purchase. Jadi bisa diminta bukti pembelian dan mungkin bukti buku garansi atau kwitansi pembelian, something like that. And Bu Ama need to give suggestion for the next step, something like that. I will send this draft to you after this, after we finish our class, nggih Bapak Ibu. Jadi bisa disiapkan sebelumnya, before next week you are going to submit. Ini nanti dalam bentuk video nggih Bapak Ibu seperti biasanya. So you can do a Zoom meeting with your partner and do the dialogue on the Zoom meetings, and don't forget to record the Zoom meeting. And after that, after you finish doing the dialogue, you convert, you stop the video recording, and then you convert, and then the file should be submitted on the link. Nanti linknya bukan link yang dibuat oleh Bu Wahyu lagi, nanti saya akan kirimkan link khusus dari Academic for UAS nanti. Oke, Bapak Ibu. Is there any question so far? Ya, ini untuk hari ini apa kapan, Miss? Next week, Oh, next week Bu Next Dewi. week. Oh, next week. Hari Oh, ini oke. hanya saya infokan ini saja, gitu. Jadi next week kita sudah UAS Bapak Ibu. Jadi nanti ada link pengumpulan SDA, UAS SDA, link satunya untuk pengumpulan SFI. Ngaten nggih, sudah mulai pusing Bapak Ibu? Belum UAS ya, Bu. ya? berarti ini UAS ini untuk penilaian UAS SDA nih, Miss. Yang ini SDA, yang SFI setelah ini kan kita masih mau latihan untuk promoting produk. Yes, Terus, oke. Miss. Okay. Is there any question? Miss, topiknya kok gampang sekali ya, Miss? Ada topik yang lebih challenging nggak? Baca, Bu. Miss. Dibatasi berapa menit, Miss? Oh ya. Saya tidak membatasi waktunya. The most important things that all this point for each topic harus delivered, gitu. Jadi semua poin ini harus disampaikan, gitu. Yes, Miss. Alright. Pak Nur datang ke rumah apa aku yang ke rumah jenengan? Pakai Zoom aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Pakai Zoom aja, Bu Dewi. Oke, nggih, pakai Zoom Itu aja. hanya tatap muka, Bu, memang. Bu Dalam Dewi muka.
Oh, memang mau ketemu game monggo sambil ngopi gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ketemu sambil ngopi. So, Bapak Ibu, you still need around 1 week to prepare this untuk Tapi mau bawain mengumpulkan ini. Gitu. Jadi masih ada 1 minggu untuk latihan. Dan minggu yes. depan tidak perlu ada kelas Bapak Ibu, hanya mengumpulkan linknya saja. Betul nggih? Iya. Ya Alhamdulillah, Allah, terima kita kasih. sudah UAS, Bapak Ibu, sudah mau UAS. Ya Allah, tidak terasa. Miss, kok bisa nggak kerasa-kerasa loh, Miss? Banyak tugas kami ini. Tuh, Mata kuliah buat lain Miss pripun, nggak Bapak kerasa, Ibu? buat kita kerasa, Miss. Karena banyak tugas, rasa, Miss. Oh iya, tapi setelah ini libur. Libur 1 bulan. You can take a rest, have quality time with your family, focus on your work, your job. Oke, Bapak Ibu, so far, is there any question? Oke, Miss. No, Ya, Siap. Miss. Not yet ya. Jadi Subjek. nanti kalau ada pertanyaan, you can ask me through WhatsApp group, right? yes. This is for SGA. Oke, Bapak Ibu, apakah ini sudah adzan asar nggih? Dereng? Belum. Belum, Miss. Kita lagi. Alright. Pinter milihnya kelompok, Miss. Sudah Cocok. tahim tapi Miss Miss. Pripun, Pak? Pak Nur Suwono Pilihan. cocok nih ambil aku, Rek. Oh iya, saya ini sebelum menentukan grup, saya sholat istikharah dulu, Bapak. Ya Allah, berikan saya petunjuk, ini mudah-mudahan tidak salah menentukan grupnya. Kalau ini kan seperti saya sama Bu Dewi, itu Oke. sama-sama Siti nanti. Siap. Sama-sama nggak ada yang boleh Oke. santai nih ya. Sorry. Alright, Pak Faisal, Bu Ama, and Pak Agung, is that okay for you to have 3 of you in group 4? Itu pinter semua itu enak. Bu Ama, Pak Faisal, and Pak Agung, is that okay to have 3 of you in a group 4? It's okay, Miss. Okay, right? Okay, so nanti eksekusinya monggo Bapak Ibu atur, ya? Miss. Alright. I believe in you, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti bisa mengeksekusi tugas ini. Insya Allah. Insya Bismillah, Allah. Miss. Insya Allah bisa. Right. So, should we continue to the next session or kita break dulu untuk sholat asar dan makan siang? Saya sudah makan siang, Yes. Miss. Oke. Sempat. So, mungkin Bu Dewi mau persiapan sholat asar dan makan siang Belum, dulu? Miss. Pripun? Belum beli. Ya, mau ke kantin dulu, Miss. Mau ke kantin boleh. Jadi kita break terlebih dahulu nggih Bapak Ibu for Aku asar Oke. prayer. Yes, berapa? Miss. 15.30. Oke. Oke. Kira-kira kita kembali pukul berapa? Monggo silakan, biasanya jam 15.30 nggih. 15. Ya, 15. Ya, 15. Hmm. Yes, Miss. 30 kumpul. Iya, 15.30. 15.30. Oke. Nggih, monggo Bapak Ibu persiapan sholat asar, yang belum makan siang monggo take your time. I will be back on 3:30 p.m. Ini untuk yang berikutnya kan SFI. Betul, yang SFI-nya kita berarti akan kita melanjutkan yang kemarin ya, Miss? iya, kita practice to promote the product using the poster. Jadi kayak Pak Nur Ali Ayo, tadi sudah dikirim ya nanti posternya yang kajian itu ya. di player ya. Yes, yes. Itu nanti bisa dipromosikan menggunakan poster itu. Pak Faisal has 2 posters about the honey. Nanti ditentukan Pak Faisal mau pakai yang mana, yang atas apa yang bawah, yang ada bunga-bunganya atau yang tidak ada bunga-bunganya, something like that. So after this, you are going to practice how to promote your own product or service. Alright, Bapak Ibu. So see you later on 3:30 p.m. Yes, Miss. Thank you. Thank you. Yuk, Miss.